बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक का एस्ट्रोलॉजी। अहबाब की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हफ्ते की वीडियो बनाया करें हर बुर्ज की, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जिन अहबाब ने जायचा बनवाया हुआ है, जिनको मैंने बताया हुआ है कि आपका ताले बुर्ज ये है, वो इस वीडियो से 100% मुस्तफ़ीद होंगे। और बुर्ज सौर के वो लोग जो उस डेट में सूरज निकलने के टाइम पे पैदा हुए, तो उनके लिए भी हमारी वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अब हम कोशिश करेंगे अगले महीने से हम पूरे महीने की जो वीडियो है हर बुर्ज की लगाया करें। दोस्तों, इस वक्त जायचे में जो ज़ोहरा है 25 दर्जे पे है सुमला में, लिहाजा बुर्ज सौर के तमाम लोग आप समझिए इतवार वाले दिन तक, ये जो अब इतवार आएगा इस दिन तक बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। उसकी वजह यह है कि इनके जायचे में इनका ज़ाती सितारा जो है, एक तो वो हबूत के खाने में है, दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये इनका जो चौथे खाने का हाकम सितारा है, ये भी अपने हबूत के खाना में है। और ये इंतहाई आप समझिए कि ये जो दिन है जिसमें 2-3 दिन ये शामिल है, ये बहुत ज़्यादा समझिए आपके अपने मोहतात रहना है। जब भी आगाज़ दर अंजाम के सितारे गलत होंगे तो सूरत हाल ख़राब होगी। तो जो वो सौर वाले लोग हैं, इनको फ़ाइनेंशियली सूरत हाल इनकी बेहतर हो सकती है। माजी में किए गए कुछ वादे जो हैं स्पेशली फ़ाइनेंस के हवाले से, जिसमें इन बुर्ज सौर वालों को कोई आमदन की तवक्का थी, उस सिमत में इनका जायचा 10 तारीख़ को और 11 तारीख़ को, मतलब आज और कल के दिन बहुत अच्छा रहेगा। उससे अगला जब इनका जो अगला दिन शुरू होगा, उसमें जो इनके जायचे का जो हाकम सितारा ज़ोहरा है, वो अपने हबूत की सिमत में एग्जैक्ट उस मकाम पे पहुंचने वाला होगा। और इनकी फाइनेंस का जो मनसूबी सितारा है अतारत, वो इनके जायचे के 7वें खाने में मरीख के साथ बैठा होगा। तो अब ये समझिए कि आप अपने रुपए पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं या इस वक्त में आप उधार दे रहे हैं किसी को, तो याद रखिएगा जो पैसे आप देंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जायचे में जो 11, 12 और 13 तारीख़ हैं, ये एक ऐसी तारीख़ें हैं जिसमें हो सकता है पहले से आपका जो प्लान हो मुल्क में सफ़र का, उस सिमत में बातें आ सकती हैं। और ये जो सफ़र होगा, इसमें अगर आपने बहुत सोच समझ के सफ़र किया, अपना दिमाग को ठंडा रखा और एहतियात के साथ सफ़र किया, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जायचे में बुर्ज सौर के लोगों को मैं इनके ये सिर्फ़ आप समझिए कमिंग एतवार तक, आने वाले एतवार तक, संडे तक इन्होंने मोहतात रहना है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना। इससे अगली बात ये है कि ये जो इनकी फाइनेंस फंसी हुई है, अलबत्ता जब ये एतवार का दिन गुज़रेगा तो मैं समझता हूँ इनकी फाइनेंस की सिमत से जो इतलात थीं, जो मुश्किलात थीं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और ज़ोहरा जो है वो एतवार के दिन इंशाल्लाह अपने हबूत के खाने से निकल के अपने घर में पहुँच जाएगा। और जब ये घर में पहुँचेगा बुर्ज मिज़ान में, तो यहाँ इसकी प्लूटो के साथ साथ नज़र होगी। जब प्लूटो की और ज़ोहरा की साथ नज़र होगी, तो इसके साथ नेपच्यून और कमर भी इसको नाज़र होंगे। सूरत हाल जो है दोस्तों, बुर्ज सौर वालों की काफ़ी सारी चीज़ें अब तब्दील होंगी, क्योंकि इनके 10वें खाने में जो बैठा हुआ है प्लूटो है, ये जब भी अब कम्युनिकेशन करेगा इनके फाइनेंस के खाने में यूरेनस के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं बुर्ज सौर वालों के इस एतवार के बाद इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू होंगे। आप ये समझिए कि बुर्ज सौर वालों ने जो मोहतात रहें, जो इन्होंने सोच समझ कर कदम उठाए, वो इनको अब फेवर देंगे। और मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज सौर का जो भी औरत या मर्द होगा,
سب سے پہلی پہچان اس کی یہ ہوگی، اسے سرخ گلاب بہت پسند آئیں گے۔ اور دوسرا، ان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہوں گی وہ بنسبت جڑ سے ناخنوں کی سمت میں تھوڑی سی باریک ہوں گی، جو ستارہ زہرہ کی طرف ان کا جو رجحان ہوگا، ان کی عادات ہوں گی ستارہ زہرہ کی سمت میں جائیں گی، نفیس ہوں گے، محنتی ہوں گے۔ اور برج ثور کے لوگوں میں سب سے بڑی بات یہ پائی جاتی ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ سفر کرتے ہیں، سر جھکائے اپنے سفر کو ترجیح دیتے ہیں، دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھتے، اور بہت زیادہ آپ سمجھیے کہ جو کنسنٹریشن ہے وہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس کے اوپر کنٹینیو محنت کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ سمجھیے کہ برج ثور کا جو مرد ہوگا، جب اس کی شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، تو وہ ایک کوہلو کے بیل کی طرح اپنا کام کرے گا اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کرے گا، اور کسی کی بات نہیں سنے گا، خوددار ہوگا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ اب اس وقت میں دوستو، جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے میں 14 تاریخ کے بعد جب چاند برج اسد میں جائے گا تو یہ ان کے زائچے کے چوتھے خانے میں چاند جائے گا۔ زائچے کے چوتھے خانے کا حاکم ستارہ حبوت میں ہے، اور چاند کے گھر میں برج سرطان میں جو ان کے زائچے کا تیسرا خانہ ہے، بادشاہت کے مقام پہ مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ اب صرف 23 اکتوبر تک ان لوگوں کو اپنے کسی بھی معاملے میں چھلانگ نہیں مارنی چاہیے۔ 23 اکتوبر کے بعد جب ان کے چوتھے خانے کا حاکم ستارہ اپنے حبوت کے خانے سے نکل جائے گا تو عمومی طور پہ برج ثور والوں کے لیے اب اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور برج اسد میں چاند کی جو موجودہ پوزیشن ہوگی، اس میں چاند اپنی پازیٹیو ترین کمیونیکیشن کرے گا، اور اس کی کمیونیکیشن جو ہے برج حمل میں بیٹھے ہوئے نیپچون کے ساتھ ہوگی، اور نیپچون کی کمیونیکیشن پلوٹو اور یونس کے ساتھ آلریڈی موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ انسان جس نے ہل چلائے تھے، جس نے زمین تیار کی تھی، محنت کیا تھا، اپنے بزنس کو دیکھا تھا، اب اتوار کے بعد اس میں آہستہ آہستہ اس کی جو کھیتی ہے وہ تیار ہو جائے گی، جو بیج ڈالیں گے وہ انشاءاللہ گروتھ صحیح ہوگی۔ یہ دوستو اس ہفتے میں برج ثور والوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محتاط رہنا چاہیے۔ گو کہ ان کا ستارہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اتوار والے دن نکل جائے گا اپنے حبوت کے خانے سے، لیکن جو سورج ہے ان کے حال کے خانے کا ستارہ وہ حبوت میں رہے گا، لہٰذا عمومی طور پہ 23 اکتوبر تک بہت زیادہ محتاط رہیں۔ انشاءاللہ یہ جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے اس میں فردر ہم برج ثور والوں کے لیے جو اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا وہ ویڈیو بنا کے لگائیں۔